दीपावली काहींकी पालन करा जाए। दीपावली ହେଉଛି ଦୀପମାନଙ୍କର ଏକ ପନ୍ଥୀ। ଦୀପାବଳିରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଧାର୍ମିକ ଅନୁସାରେ ଦୀପାବଳି କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଶାନନ ରାବଣକୁ ପରାଜୟ କରି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଅତିବାହିତ କରିସାରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଥିଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଅପାର ଭଲ ପାଇବା ଓ ଉଲ୍ଲସିତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। प्रभु श्री रामचंद्रंकर स्वागत पाई अयोध्यावासी माने घीओरे दीप जलाई प्रभु श्री रामचंद्रंकर स्वागत जणाइथिले, जहा होइथिला भारतर प्रथम दीपावली। जेउ दिन प्रभु रामचंद्र अयोध्या प्रत्यावर्तन कले से दिन थिला कार्तिक मासर अमावास्या तिथि, अर्थात आकाशरे चंद्रंकर अनुपस्थिति थिबा जोगु सारा राज्य अंधकारमय रहिथिला। एही भली परिस्थिति रे अयोध्या प्रजा माने शह शह दीप जाली सदेह बा आकाशर सबुजांक तारा गुड़िक ओल्हे आनिथिले। समग्र राज्य को दीपरे आलोकित